निवासाय नित्यान परमात्मने बलभद्र सुभद्राव्या जगन्नाथे नमो नमः। जा कुंदेंदु तुसराहारा धवळा जा शुभ्र वस्त्रावतो जा विणा वरदंड मंडित करा जा सुत पद्मासन वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सुसर्वदा। आजिर এই জাজ্জল্যমান দেশপ্রেমর পরিবেশে জଳୁଥିବା ଦୀପଟିଏ ହୋଇ ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନରେ ମୁଁ ମନୀଷା ବେହେରା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ନାୟିକାଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଭାରତ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଭୀମକାନ୍ତି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ମଞ୍ଚାସନରେ ସଭା ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्रामी महात्मा गांधी महानता त्याग देशप्रेम देश सेवारे उद्बुद्ध मुख्य अतिथि महाशय प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्रामी सुभाष चंद्र बोस सिंह गर्जन दिल्ली चंद्र डाकरा और लौह मानव सरदार पटेल तीक्ष्ण धीसंपन्न राजनैतिक सांगठनिकता प्रभाव प्रभावशील मुख्य वक्ता महाशय देश संविधान तृतीय स्तंभ जुडिशियरी विचार विभाग स्वर्णमय कर्ता महोदय। आज दिवस